Okay, so for today, for this session, we will go through a topic about tindak balas reaction between carbon compound. Tindak balas di antara sebatian karbon. Sebenarnya dalam syllabus, selepas awak belajar ester, awak akan masuk kepada topik isomer. Tetapi saya skip isomer sebab lebih penting adalah tindak balas antara sebatian karbon. Okay, so we will go through first about soalan, bukan soalan. We'll go through about tindak balas di antara sebatian karbon. Okay, this is a set soalan dan set soalan tu saya dah postkan di dalam grup. Okay, apa yang saya cakap tadi? Ya, kamu sepatutnya kamu belajar isomer dulu. Lepas kamu belajar isomer, baru kamu belajar tentang tindak balas ini. Tapi saya skip dulu isomer, tapi saya terus kepada tindak balas antara sebatian karbon. Okey. So, apa yang kita akan belajar di sini? Kita akan belajar macam mana kita nak tukarkan sesuatu sebatian kepada sesebatian yang lain. So, we have a lot of sebatian kan. Kita ada alkena, alkena, alkuna dan sebagainya. Dan kita akan cuba macam mana kita nak tukarkan benda itu dari contoh, let's say saya nak tukarkan alkana pergi alkena. Saya boleh buat macam tu ataupun daripada alkena kepada alkana. Alkuna kepada alkena. Tapi alkuna dia tak sangat. Daripada alkohol, macam mana saya boleh tukarkan alkohol kepada asid karboksilik. Macam tu yang kita akan belajar hari ini. So yeah. Kita akan go through sama-sama. So, kejap. Okey. Tindak balas antara sebatian karbon. So topik ni sangat famous. Kalau kamu tengok set online yang saya bagi tu, memang banyak keluar di bahagian C. Okay. Usually sebatian karbon yang terlibat di dalam sini, di dalam tindak balas ini, di dalam siri tindak balas ini adalah alkana. Kita ada alkena, alkohol dan juga asid karboksilik. Okey, 4 itu sahaja yang selalunya terlibat lah. Okay. So we will go through satu persatu. Okay, so first, biasanya soalan dia akan bagi catak alir kepada awak. So, macam mana catak alir itu akan berlaku? So, saya cuba lukis yang terbaik untuk awak macam mana benda tu. Okay, so first we have alkana or alkane. Sorry. Okay, we have alkane. We have alkena. Alkena, which is alkin. Kita ada alkohol dan kita ada asid karboksilik.
carboxylic acid lah. Okay. Then you draw a line. You draw a line. A few lines. So the line dia start daripada sini macam tu. Daripada alkena pergi ke alkana. Kita tak boleh tukarkan alkana kepada alkena. We only can tukar alkana itu kepada alkena tu kepada alkana. Alright. So this one padam. Kemudian saya guna warna lain. Okay, daripada alkana kita boleh tukarkan dia kepada alkohol, dan daripada alkohol kita boleh tukarkan dia kepada alkana. Alright, so amazing kan? Okay, dan daripada alkohol ini tadi, okay, alkohol, so I write in English. Daripada alkohol kita boleh tukarkan dia kepada asid karboksilik sahaja. Okay. Okay. So here the tips. So saya explain satu-satu dulu. Okay. Ada sebab kenapa saya bagi warna arrow saya tu berlainan warna. Okay, saya nak warna dia warna-warni supaya kamu boleh nampak lagi. Okay. From Ana nak pergi ke Ana, nama proses yang terlibat adalah penghidrogenan. Okay, nama proses yang terlibat adalah penghidrogenan. I'm not sure what this is the English term. Okay, you can find by yourself. Okay, so nama proses di sini adalah penghidrogenan. Okay, apa yang dimaksudkan dengan penghidrogenan? Penghidrogenan maksudnya kita akan tambah H2. Kita akan tambahkan hidrogen. All of us we know that alkena dia punya kumpulan berfungsi adalah ikatan ganda dua kan. Okay, asrama lelaki tengah kecoh sebab mereka tengok bola. Okay, ikatan ganda dua. Okay, so for example, I have a sebatian. Okay, sebatian alkena. For example, paling simple lah. Okay, kita ada etana. Etena. Etena maksudnya dia ada dua karbon. Encik katak pun nak juga ikut cek kecoh. Okay, kita ada dua C sebab dia adalah etena. Bila dia adalah et, kita akan gunakan imbuhan et. Dia punya bilangan C itu adalah 2C. So you can see here 2C. Okay. So I want to change this one to alkana. So how do we change? So that's why we will do hydrogenation, which is kita akan tambahkan hidrogen. Jadi proses dia yang berlaku disebabkan etena ini sebenarnya dia adalah tak stabil. Sebab kenapa dia tak stabil? Sebab ikatan ganda dua yang berada di sini. Jadi bila kita melakukan proses penghidrogenan, hydrogenation, saya rasa macam itulah, lebih kurang macam tu. Okey, apa yang akan berlaku adalah ikatan ganda dua tu akan terbuka. Ikatan ganda dua ini dia akan terbuka. Warna apa lagi yang saya belum guna? Saya guna warna lain, more color. Okey, ikatan ganda dua. Sorry. Okay, ikatan ganda dua ni dia akan terbuka. So I write here. Dia akan terbuka. Maksud saya terbuka tu macam mana? Okay, dia akan macam ni. Mula-mula dia macam ni kan. So H.
So bila kita tambah hydrogen, when we add hydrogen here, this particular ikatan ganda dua dia akan terbuka dan dia akan jadi macam ni. So dia akan jadi macam ni sahaja. Satu lagi dia hilang. Okey, yang satu lagi tu hilang dia pakai mana? So dia akan letak di sini. Tapi di sini ada dua. Kenapa tiba-tiba ni ada tiga yang bertambah? Okay, the reason is, okay, we know that kalau kita nak tulis, lukis dia punya apa tu, formula struktur, kita perlu mematuhi tips FS. So tips FS itu C mesti ada 4 ikatan. So if in case kalaulah dia akan terbuka macam ni, okay, dia akan terbuka macam tu saja. Okay, dia akan terbuka macam ni. Tetapi if we see here, our C here only have 3 bonds. 1 bond, 2 bond, and the third bond. So where is the fourth? So the fourth will be here. Okay. So I write it well. And also this one, only we have 1, 2, and 3. Okay, we have 1 and 2 and 3 here. Okay, saya zoomkan lagi. Kamu tak nampak. Kita ada 1, 2, 3 sahaja kan. That's why kita kena tambahkan satu lagi. Untuk cukupkan hidrogen, karbon itu ada 4 ikatan. Okay, lepas tu kita ada 1 di sini, 2, 3. 3 sahaja untuk C yang ni. Yang saya highlightkan itu. So where is the fourth one? So the fourth one will be here. Okay, so we draw a line here, satu ikatan di sini. Dan kita kan tadi kita tambahkan dengan hidrogen kan? So hydrogen. So hydrogen ini maksudnya dia ada 2. So H2 ada 2 atom. So bila 2 atom, dia akan terpenuhlah di sini menjadi satu sebatian karbon alkana. Sebab kenapa dia alkana? Kalau kamu tengok ikatan di antara carbon atom, okay, ikatan antara carbon atom here, it is a single bond. Bila dia single bond, tak lain tak bukan dia adalah merujuk kepada alkana. So single bond here, I means here. Di sini. Kamu tengok, perhatikan di karbon. So that's itu yang dimaksudkan dengan penghidrogenan. So far okay? Sampai sini faham? Baru penghidrogenan, belum lagi yang lain. Okay. Okay. So baru penghidrogenan. Okay, kita akan tengok the next one. Okay, double arrow tu antara alkena dan juga alkohol. Apa yang berlaku di situ? Okay. Saya padamkan dulu. Okay, so right now we will go through for alkena. Okay, so alkena. From alkena to alcohol. What happened in these two reaction between alkena and alcohol? They are opposite to each other. So from alkena to alcohol, and from alcohol to alkena, there is a green arrow and there is a yellow arrow.
Okey. Okey. Daripada alkena, kita nak tukarkan kepada alkohol, kita akan jalankan satu eksperimen. Dan eksperimen ini adalah salah satu eksperimen di mana dia selalu tanya di soalan exam, apa huraikan eksperimen untuk menyediakan alkohol berdasarkan alkena yang dia beri. So, let's go here. Okay. So this one, untuk alkena pergi alkohol, kita akan buat proses penghidratan. Hydration. So hydration ni kita akan buang air ataupun kita akan tambah air. Let me know. Kalau kamu terhidrat, kamu kurang air ataupun kamu terlebih air? Hydrate. Science or science? Science to learning. Okay. Kalau hydrate, you are keep hydrating. Is it you are lose in water or you gain water a lot? Let me know. Tambah air. Yes. Okay. Kalau kita hydrate, so kita keep hydrated, which mean we are gain water or kita akan tambah H2O. Jadi, for example, kita ada satu alkena. So, contoh tadi, saya ambil contoh yang sama macam antenna tadi. So, saya tulis on the next page. Okay, so I have an antenna. Okay, proses dia tadi sekejap. So, proses dia tadi, dia adalah daripada alkena, kita akan tukarkan kepada alkohol. So, nak tukarkan dua benda ni, dia ada double arrow. So, one arrow from alkena to alcohol. And another arrow is alcohol to alkena. Okay. Sorry. Okay. Cantik. Alright. So, we will do the first one. Okay. Di sini. Mana dia hilang? Okay. Kita akan tambah H2O. So, tambah H2O ini maksudnya kita akan buat penghidratan. For example, saya masih menggunakan etena. Etena maksudnya dia ada dua C. Okay, dan dia merupakan ena. So, kalau dia ena, dia adalah double bond. H tu lah. Saya tak lukis betul-betul ni. Okay, so, H and H. So, bila kita melakukan penghidratan, means kita akan tambah air. Okay, bila kita tambah air, okay, dia sama case juga macam penukaran tadi. This double bond dia akan terbuka. So, bila dia terbuka, dia akan jadi benda lain lah. Which is, dia akan bertindak balas dengan air. So, bila dia bertindak balas dengan air, apa yang berlaku? Dia akan menjadi C, okay, H di sini, H di sini, H di sini, H di sini, dan OH. Faham tak macam mana dia berlaku? So, first tadi, di sini dia ada dua carbon. Dia ada dua ganda double bond. So, bila dia bertindak balas dengan air, okay, this double bond dia akan terbuka. So, dia akan jadi macam ni. Okay, macam tu. Tapi, mengikut tips FS, FS tu apa? FS tu formula struktur. Macam mana kita nak lukis? C mesti ada 4 ikatan. So right now, our C here, okay, our C di sini yang saya bulatkan itu, dia ada 3 ikatan sahaja.
Jadi dia tak cukup. So, bila dia tak cukup, kita kena tambah satu H di sini. Okay. So, if you can see here, our hydrogen dia adalah consist of 2H and 1 oxygen. Jadi di sini kita dah tambah satu hydrogen. So, cancel out this, kita akan tinggal satu lagi hydrogen. Okay. And then, where is going O and H here? So, remember, alkohol dia punya kumpulan berfungsi adalah OH, which is hydroxyl. Alkohol adalah merupakan kumpulan hidroksil. So, bila alkohol merupakan kumpulan hidroksil, bila kamu nak lukis, you make sure that you punya alkohol tu ada OH. So, that's why 1H here and 1H here, it will combine and consist of OH. So, here is the macam mana proses dia berlaku dari etanol pergi ke alkohol. So, here nama ini dia akan jadi etanol. Tadi ethanol. This one is ethanol. Dia pergi akan jadi etanol. Dia tak akan jadi propanol. Dia tak akan jadi butanol kalau dia bagi add. Kalau dia add, maka dia punya tu akan jadi add. Dia tak akan jadi benda lain. Okay. Alright. So, sampai sini okey. Masih hidup lagi. Can I know? Okay. Alright, sini baru penghidratan. Okay, kita akan satu lagi. Yang mana hijau tu. Daripada alkohol tu tadi, dia pergi ke alkena. Apa yang berlaku? Okay. So, kalau satu penghidratan, kan saya dah kata tadi, alkena dan alkohol ini opposed to each other. Berlawanan antara satu sama lain. Kalau satu terhidrat, satu akan jadi apa? Teka dulu. Kalau satu terhidrat, satu akan terapa? Apa kata lawan bagi hydrate? Yes, so kata lawan dia adalah penghidratan. So penghidratan, perkataan di situ, di depan itu maksudnya kita akan tolak air. So dehydration or dehydration. So dehydration. Okay. So what happens? Sebenarnya dia sama saja case macam ni. So daripada OH ni tadi, kita akan tolak air. So tolak air. So how kita tolak air? So air, dia consist of 2 hidrogen dan juga 1 oksigen. Jadi kita akan cancel out OH. Kita akan cancel out 1 H di sini. So apa yang berlaku, dia akan terjadilah macam ni nanti. Okay. So, kita lukis C. Okay, so H di sini. So H also di sini. So kita ada berapa H ni yang tinggal lagi? So kita ada 4 H. So kita akan lukislah 4 H. 1, 2, 3, 4. Tetapi mengikut tip FS, always you need to know the tips FS. Macam mana nak lukis formula struktur. Karbon mesti ada 4 ikatan. But the thing is here, your ikatan, you punya tu, dia tak cukup. So di sini, kalau kamu tengok C di sini, kamu ada 3 ikatan. So kamu tandakan X di C di sini. Lepas tu, di sini juga pun dia tak
tak cukup ikatan. So ikatan kalau ada dua ikatan, kalau ada dua atom karbon ini yang tak cukup ikatan, kita akan tambah another ikatan here, which is bila dia ada dua ikatan ganda dua, sesatu ikatan ganda dua, dia akan menjadi sebatian alkena, which is etena. Macam tu saja, simple saja. Bab ni sangat simple. Sebab tu saya nak pergi sini. Isomer nanti banyak yang keliru. Sebab tu saya tak faham. Sebab tu saya skip topik tu dulu. So far okay. Baru alkena ke alkohol. Kita ada satu lagi tindak balas yang terakhir. So hari ni kita pergi ke konsep dahulu. Kita pergi ke konsep sebab sebab masa tak mencukupi mungkin masa tak mencukupi. So kita pergi ke konsep dahulu. Kita nak fahamkan terlebih dahulu daripada alkohol this one, tindak balas this one. So right now we will going through how we want to change from alcohol we want to change alcohol to acid carboxylic. What we will do this time? Okay, for this one we will do a redox experiment. So masih ingat redox bab 1? Okay, redox kita ada dua. Kita ada penurunan dan kita ada juga pengoksidaan. I hope you are not forget about that. Okay. So to change alcohol to acid carboxylic, we will do oxidation or pengoksidaan. Okay, so I brought it here. In order to change this one, we will do oxidation ataupun pengoksidaan. So apa yang berlaku, kita akan tambah oksigen. Nama pun dah oksi kan. Oksi tu maksudnya stand for oxygen. So maksudnya kita akan tambah oksigen ke dalam kita punya alkohol. Tetapi this one saya tak pasti macam mana cara dia berfungsi. Maksud saya macam mana dia boleh macam ni. Kita cuma boleh kata, for example, kita ada contoh. Okay, a new patch here. Okay. For example, kita ada alkohol. Saya takut kalau saya kalau saya ajar nanti saya ajaran sesat. In order to change alcohol to a carboxylic acid, we will do oxidation, which is we will plus oxygen. So when we plus oxygen, we need a reagent ataupun bahan kimia lah. Reagent. So what reagent we will use? We will use KMNO4. KMNO4 apa benda tu? Okay, nama panjang dia dalam bahasa Melayu. Okay, dia punya nama kamu kena tulis one by one dia punya nama. Kalau kamu hilang satu perkataan, so terus tak ada markah. So KMNO4 is larutan kalium manganat 7 manganat 7 berasid, atau this one kita akan gunakan K2Cr2O7 larutan kalium dikromat 7 berasid. So for example, kamu tertinggal perkataan berasid, so you will get 0 mark. Okay.
Itu memang penandaan dari dulu dah. Kamu tinggalkan perkataan larutan. Kamu terus tulis. Kalio mengandung 7 berasid is still 0 mark. So you need to have this whole thing, perkataan tu. Okay. Usually, the keywords for here, I can share for you. Warna ungu kan saya gunakan. Ya, so KMNO4 ini, dia berwarna ungu. Dan K2CR2O7, saya rasa dia berwarna orange. Kalau tak silap saya. Betulkan saya kalau saya silap. Kalau saya silap. Orange, berwarna jingga. Okay, so how to memorize? Saya tahu macam, saya cuma hafal macam mana KMNO4 ini berwarna ungu. Okay, this one, okay, untuk KMNO4 yang berwarna ungu, saya akan ingat perkataan MN di sini. Sebab perkataan MN di sini bermaksud dia adalah manganis. Sorry. Perkataan di situ kejap. MN. So MN tu maksudnya dia adalah manganis. So manganis, dia saya akan ingat buah manggis. Sebab berwarna manggis ni dia warna ungu. So that's why KMNO4 dia berwarna ungu. But you need to hafal lah. K2CR2O7 dia adalah berwarna orange. Tak silap saya lah. Betulkan saya kalau saya silap. Okay. So far for this topic okay kah? Itu sahaja yang kamu perlu tahu untuk tindak balas ini. Simple right? Dia tak susah pun. Kamu kena ingat dia punya susunan ini saja. I hope penjelasan saya jelas bagi kamu. But there is another fun thing about this. Okay, this is another fun thing about this topic. Saya pun suka topik ni sebenarnya. Sebab kenapa saya suka? Sebab, okay, kejap. So, saya tulis semula this one. Kejap. So, kita buat ringkasan. Kita buat ringkasan lagi this one. So, this one. From Alkana pergi ke Alkena. Kita ada alkohol. Kita ada asid karboksilik. So first, draw an arrow. An arrow is start from alkena to alkana. Okay, remember that. Okay, then there is a double line. To alkena to from alkena to alcohol and to alcohol from alcohol to alkena. Kejap saya gunakan warna yang lain. Okay. Alkena pergi ke alkana. Lepas tu alkena pergi ke alkohol. Alkohol pergi ke alkena. Lepas tu daripada alkohol pergi ke asid karboksilik. So in order to change alkena to alkana, we will do hydrogenation ataupun penghidrogenan. Singkatkan saja tu. Apa yang kita akan tambah? Kita akan tambah H2. Okay. From alkena pergi ke alkohol, kita akan buat penghidratan. Okay. Penghidratan. In order penghidratan, kita akan tambah H2O. Kemudian
Nak tukarkan alkohol kepada alkena, kita akan lawan arah. So opposed to each other. Pengdihidratan. So minus air. And last but not least, so alkohol kepada asid karboksilik, kita akan buat oxidation, which is we will pass oxygen using reagent KMnO4 or K2Cr2O7. Okay, the best thing here, okay, I have created an acronym. So acronym ini senang saja. Okay, saya create by saya sendiri. Sebab saya tak dapat hafal benda ni sebenarnya. Itu pun saya hafal benda ni daripada akronim yang saya buat sendiri. Okay, it's not from cikgu mana-mana pun, tapi dia sebenarnya saya sendiri yang create. So I'm very proud to share what I learned in SPM to you. Okay, so first thing first, kita ambil alkana. So saya tulis ana sahaja. Lepas tu ena. Kita ada alkohol. So simbol alkohol yang saya ajar selama ni AC dan Ca. Acar. Okay, kita dah belajar benda tu. So hydrogen, saya akan singkatkan perkataan hydrogen tu menjadi H sahaja. Kemudian dihyd dan hyd ni saya akan H juga. Dan kita akan tambah hyd macam ni. Help macam ni. So acronym yang saya buat, Ana help Ena, hyd Acha. So how to know this one? So macam mana berfungsinya benda ni? Okay, so dari Ena pergi ke Ana, kita akan tambah hidrogen. So dari Ena pergi ke Acha, tapi kita akan stop kepada AC sahaja, which is alkohol. Okay. Dari pergi alkohol, kita akan buat hydration. Saya akan buat hyd. Kamu baca dari kanan ke kiri. Hydration. Hydration. Walaupun ejaan dia tak betul, okey, abaikan. Tetapi in order to alkohol pergi ke ena, saya akan baca dari belakang. Baca dari D dulu. Dehy. Macam tu. Dehydration. And here in Acha, I'm only remember it is ox. So dia akan jadi macam Acha oxcha. Whatever lah macam mana kamu nak hafal. So easy kan? Boleh faham macam mana akronim saya membantu awak? Ini sahaja yang terlibat. So again, ada certain question. Okay, for example, dia buat macam ni juga. Okay, dia bagi kamu catat alir. Tapi alkohol dan asid karboksilik ini, dia akan menjalani satu tindak balas. So, bila dia tindak balas melibatkan alkohol dan asid karboksilik, what is the tindak balas? Let me know. Tindak balas apa yang terlibat? Baru semalam kita belajar. Tak lain tak bukan, dia adalah ester ataupun pengesteran. So it's okay, kita akan go through itu on the next series. So far, I need to respond. Boleh, okay tak? Faham tak macam mana berfungsinya akronim yang saya buat ni? I'm very proud that I can create my own acronym based on this. Boleh ulang Acha tadi? Okay. Acha. Okay, kamu buat macam ni. Ana, alkena, alkohol. Alkohol, simbol dia AC. Saya ambil daripada perkataan bahasa Inggeris. AC. Alkohol. Dan Ca ni apa? Ca tu saya ambil dalam bahasa Inggeris. Carboxylic acid. Which is Ca lah. So, I will use it ACCA. Macam ni. So, tadi kita ada bincang.
alkohol, bila kita nak tukarkan kepada asid karboksilik, kita akan buat oxidation. So here will be an oxidation process here. Ox. So ACOX, ACOX A. Then bila tindak balas, dia melibatkan alkohol dan juga karboksilik asid. Okay, soalan dia macam ni, dia suka buat kamu keliru. Dia selalu gabungkan ester. Macam tu. Ana help Ena hide Acha. So dia akan bagi catak adik. For example, catak Ali ni dia pergi ke sini, pergi ke sini. Lepas tu dia kata tindak balas ketiga. Dia akan menghasilkan sebatian Q. Soalan tanya, okay, what is the name of reaction 3? Reaction 3. So your answer is esterification, or in BM pengesteran. Sebab kenapa ester? Remember that anything involving alcohol and carboxylic acid, okay, saya ada alkohol, saya ada asid karboksilik. Okay. Bila saya bertindak balaskan, dia akan hasilkan ester plus dengan air. So, contoh, soalan lagi. What is Q? So, your answer, Q is an ester. Ataupun you give the name of ester. Okay, sampai situ clear? Kenapa saya buat tak ada soal pula? Okay, sampai situ clear? Faham maksud saya? So every time, okay, so kita tengok go through beberapa soalan saja, okay? Tak beberapa soalan, kita tengok soalan saja, tak sempat nak cover untuk soalan tu. So you can try by yourself first. If you have, saya juga ada sertakan skema. Okay. For example, let me see, dia akan selalu bagi macam ni. Ni yang saya masukkan tadi. Okay. Kita ada alkohol X, kita ada bahan Z, dia akan ester. Maksudnya this one is your ester. And this one is your acid carboxylic. Sebab kenapa ni acid carboxylic? Sebab di sini kamu ada alkohol. Dan ini pengoksidaan. Kalau pengoksidaan, maksudnya di alkohol ni alkohol lah. So dia dah bagi dah macam tu. Macam itulah contoh-contoh penggunaan dia. Tapi for my advice, in order you get this kind of question, okay, I want you to write the formula. Ana help Ena hide Acha. Okay, baru kamu jawab soalan. Okay, but this question we will discuss this on the next series. Okay, so far, do you have any question for this? Or any complicated word? Tak ada? Okay. So, nak nota ni ke? Nak saya post ke dalam grup ke? Atau tak perlu? Okay. Boleh. Okay, so nantilah saya post ni dalam grup ya.
Okay, so this one saya akan share dalam grup lah. Okay. Sekejap. I will end. Stop presenting and stop recording. Where is the stop recording?